बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की तीसरी किताब, इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम, और आज हम पढ़ रहे हैं इसका पीरियड नंबर 3। जी तो बच्चों, पीरियड नंबर 3 हमारे पास है किताब सफ़ा नंबर 15 पर बाब दोम है हमारे पास कुरान मजीद। बाब दोम का जो उन्वान है कुरान मजीद, इसका हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई चौथी और आखिरी आसमानी किताब है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया। कुरान मजीद की वही लाने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो कि अल्लाह का ये पैगाम लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए। कुरान मजीद में 30 पारे और 14 सजदे हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जो उसने इंसानों को सीधा रास्ता बताने के लिए भेजी। कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के महीने में नाजिल होना शुरू हुआ। सबसे पहले सूरतुल अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई। सूरत अलक इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आयत कुरान मजीद के अल्फाज से मिलकर बनने वाले छोटे टुकड़े या जुमले को कहते हैं। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। कुरान मजीद को मुकम्मल होने में 23 ईयर्स लगे। कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के हर हर्फ की तिलावत करने पर इंसान को 10 नेकियां मिलती हैं। जैसे यहाँ पर एक हर्फ दिया गया है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम में 3 हरूफ हैं, अलिफ लाम और मीम। तो इस लफ्ज़ की तिलावत करने पर 30 नेकियां मिलेंगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने छोटी छोटी इबादत में भी इतना ज़्यादा अजर व सवाब रखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुरान मजीद की तिलावत के आदाब क्या हैं। कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त दर्ज झेल आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुरान मजीद को अच्छे तरीके से वज़ू करने के बाद हाथ में लेना चाहिए। कुरान मजीद को पाक लिबास के साथ पाक जगह पर बैठकर पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत से पहले ताऊज़ और तस्मीयाँ पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ के साथ ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद को पूरी तवज्जो से पढ़ना चाहिए और पढ़ते वक्त जहन में मुसलसल रहना चाहिए कि मैं अपने अल्लाह की किताब पढ़ रही हूँ। कुरान मजीद को पढ़ते वक्त तजवीद का ख्याल रखना चाहिए। तजवीद से क्या मुराद है? सही तलफ़्फ़ुज़ एराब के साथ पढ़ना, ज़ेर ज़बर के साथ पढ़ना तजवीद कहलाता है। तजवीद से मुराद सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और एराब का ख्याल रखकर तिलावत करना है। कुरान मजीद पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जब कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हो तो खामोशी और तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। जी तो बच्चों, हमने कुरान मजीद का तारफ़ भी पढ़ा और कुरान मजीद की तिलावत के हमने आदाब भी पढ़े। अब हम आते हैं अपने सबक नंबर 1 की तफ़हीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद के हर हर्फ पर कितनी नेकियां मिलती हैं? अभी हमने अपने सबक में पढ़ा कि कुरान मजीद के हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान मजीद के हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़ और एराब के साथ पढ़ने को क्या कहते हैं? जवाब, तजवीद कहते हैं। कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़ और एराब के साथ पढ़ने को तजवीद कहते हैं। नंबर 3, कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? जवाब है इसका, कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले ताऊज़ और तस्मीयाँ पढ़ना चाहिए। तिलावत शुरू करने से पहले हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या कुरान मजीद पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें भी करते रहना चाहिए? जी नहीं, कुरान पढ़ते वक्त आपका पूरा ध्यान कुरान मजीद की तिलावत की तरफ होना चाहिए और आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की किताब पढ़ रहे हैं। सरगर्मी नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। नंबर 1, कुरान मजीद किस रसूल पर नाज़िल हुआ? अलीफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
بے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید کس رسول پر نازل ہوا؟ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کا ہمارا درست جواب ہے الف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب ہم نے یہاں آپشنز میں بتانا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کون سی ہے؟ الف انجیل، بے قرآن مجید، یا جیم زبور۔ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب بے، اس کا درست جواب ہے قرآن مجید اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل فرمایا؟ قرآن مجید کو اس دنیا پر بھیجنے کا، نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ الف لڑائی جھگڑے کے لیے، کہ اس کتاب کو لے کر لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فرشتوں کا بتانے کے لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کا بتانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا، جیم انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔ جی بچوں، جیم اس کا درست جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل فرمایا۔ نمبر 4، قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ الف محرم میں، بے رمضان میں، جیم ربیع الاول میں۔ تینوں بہت خاص مہینے میں، تینوں مہینوں میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوئی۔ محرم میں، رمضان میں، ربیع الاول میں۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ نمبر 5، سب سے پہلے کون سی سورت کی آیات نازل ہوئیں؟ جیسا کہ قرآن پاک سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک سب سے پہلے وہی بھی سورۃ الفاتحہ کی آئی۔ قرآن پاک سب سے پہلے کون سی سورت کی آیات نازل ہوئیں؟ الفاتحہ، البقرہ، العلق۔ جی سب سے پہلے سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئیں۔ جی میں اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید کے الفاظ سے بننے والے چھوٹے ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ سورت، آیت یا جملہ؟ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ سے بننے والے چھوٹے ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں، بے اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 7، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن، حدیث یا تورات؟ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب آگے ہمارے پاس صفحہ نمبر 18 پر سرگرمی نمبر 3 ہے عملی کام۔ نیچے دیے گئے قرآن کی سورتوں کے ناموں میں رنگ بھریں۔ تین سورتوں کے یہاں پر نام دیے گئے ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، ان میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کا ہوم ٹاسک ہے، آپ سرگرمی نمبر 1 درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ جو آپ کو 4 سوال دیے گئے ہیں آپ اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھیں اور ان کو تیار کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔